Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. Waalaikumsalam. Good morning, madam. Morning, madam. Okay. Okay, semua sihat ke? Sihat. Alhamdulillah sihat. Okay, Sihat, madam. Okay, so saya dapat tahu lah ramai yang tak sihat, ramai yang WhatsApp saya cakap tak sihat, kena pergi klinik, kena pergi hospital, ada yang ada appointment, ada yang hari tu last week ada yang warded hospital dan sebagainya. Dan saya pun dapat tahu juga COVID di mana di KK makin naik kan. So untuk yang memang rasa tak sihat ataupun yang memang you rasa you ada ura-ura untuk terkena COVID ataupun ada juga yang baru-baru ni terkena influenza. So harapnya dapat isolate dulu diri maknanya tak perlu datang kelas dan sebagainya supaya tak tersebar. Okay, so bila you dah okay, then you boleh datang balik ke kelas. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. So hari ni kita akan mula dengan chapter 4, Analysis of Variance, ANOVA. But before that, kita mulakan dulu dengan umul kitab Al-Fatihah. Okay, so sebelum kita mula kelas, saya nak announce okay, pada Jumaat ini, apa hari bulan Jumaat ni 22 kan? 22 hari, bukan 22, 21 hari bulan 12, 2023. Kita akan ada kuis 3 melibatkan chapter hypothesis testing or proportion. Okay, one population and two populations. 3.4 dan juga 3.5. So sama juga saya akan buka kuis pada jam 8 pagi 21 hari bulan 12 sehingga 8 pagi 22 hari bulan 12. So please make sure you are aware dengan tarikh dan masa ini. Okay, untuk kuis 2 ada beberapa orang yang memang tak buat, terlupa, ada yang tak perasan, ada yang ingat sampai pukul 8 malam dan sebagainya. So please make sure if you are one of them, make sure you betul-betul tengok kali ni pukul 8 malam, 8 pagi 21 hari bulan 12 sehingga 8 pagi 22 hari bulan 12. Dan ia melibatkan topik 3.4 dan 3.5. Okay. And then next week, this coming weekend, okay, kita ada cuti panjang sehingga hari Isnin. Public holiday adalah sehingga hari Isnin iaitu Christmas. Dan you akan diberi extra one day cuti iaitu pada hari Selasa. But then on Wednesday, I have another meeting to attend di KL. So next week, we will have no class at all. Okay, so siapa yang memang berada di rumah, so you can be 1 week lah kat rumah untuk subjek saya. So tak ada. So hari ni, this week kita akan cuba get into chapter 4 dan cuba habiskan. So next week patutnya chapter 5 tapi kita tak ada kelas, so you boleh cuba tengok dulu and the other week kita akan sambung dengan kelas. Okay?
Okay. So kita mula dulu dengan analysis of variance. So we have go through chapter 3 hypothesis testing last week sehinggalah ke using p-value approach, okay, where once you finish the hypothesis testing using p-value approach, you can start answering all the questions in your assignment. So plus this week you have about 3 weeks to go to complete your assignment. You have to submit your assignment on 5th of January. Okay, pada hari Jumaat sebelum jam 12 tengah malam. Okay, so for analysis of variance ANOVA, basically we have 4 subtopics. The first one is introduction to ANOVA, followed by one-way ANOVA, two-way ANOVA, and the last one is ANOVA using Microsoft Excel. And again, once we have using Microsoft Excel here, sama juga macam bila saya maklum untuk hypothesis testing, we will have no lab test ataupun lab final exam and so on. Tetapi you mesti tahu how to read the output. Usually during final exam we will give you output and you have to analyze based on the output. Okay, so untuk Excel di sini for ANOVA kita akan gunakan 2 methods. The first one is traditional approach, the other one is p-value approach. So it depends on the question which one that you have to answer. Ataupun kalau dia beri secara umum, then you can choose to solve using traditional approach ataupun p-value approach. Okay, so what is ANOVA? Okay, tajuk dia adalah analysis of variance. Okay, so basically actually we are comparing the variances. Tetapi kita sebenarnya dalam H0 dan H1 adalah compare value of mean. Okay, kalau dalam hypothesis testing, kita hanya ada up until 2 populations for 2 means, 2 proportions and 2 variances sahaja. But if we have more than 2, 3 and above means, macam mana kita nak compare, kita akan gunakan analysis of variance. Okay. So what is ANOVA? ANOVA sebenarnya adalah compare the differences of more than 2 population means. So sebenarnya kita adalah comparing means, tetapi mesti more than 2. Bermaksud kat sini 3 dan ke atas. Okay, so it is also known as factorial experiments. So basically in some reference books, dia akan gunakan factorial experiments instead of ANOVA. So they are giving the same analysis and same means. Okay, maksud yang sama kat sini lah. Ada buku dia gunakan factorial, ada buku menggunakan analysis of variance. Okay, so why we call it as factorial experiments? Sebab in order to analyze the data itself, kita akan bahagikan kepada faktor-faktor yang terlibat. Okay, sebenarnya when we solve hypothesis testing in chapter 3, kita dah buat juga faktor-faktor ni, tetapi adalah secara tidak sengaja, okay, ataupun in hidden process. Tapi kalau ANOVA memang kita kena tahu how many factors involved, what are the factors, what is included in the factor itself. Okay, so it is use sample data to see if the values of more than 2 population means are likely to be different from each other. So first thing first, kita memang tahu bahawa kita nak solve more than 2 population means. Okay, ini yang pertama kita tahulah. Then actually we are analyzing whether more than 2 population means are likely to be different from each other. So itu sahaja kita nak tahu. Adakah mereka berbeza ataupun tidak berbeza. Okay, kita tak ada buat for ANOVA, there is no such thing as in H0 and H1. Kita takkan letak H1 for example mu1 greater than mu2 greater than mu3 and so on. Tak ada Kita cuma nak tahu whether there are exist the differences between each other or not. Bermaksud H1 adalah melibatkan unequal dan H0 melibatkan
equal sahaja. Okay, so that is why mana-mana student yang datang jumpa saya after test, selalu saya memang cakap untuk ANOVA ni memang selalunya pelajar-pelajar agak mudah untuk buat. Okay, sebab H0 dan H1 cuma melibatkan equal and unequal only. Okay, so but for the test statistic, we are actually comparing variances. Walaupun H0 dan H1 menggunakan mean, okay, sebab dia tanya kat sini population means, tetapi in traditional approach ataupun p-value approach, kita akan libatkan F distribution. So bila kita kata F distribution di sini, maksudnya akan masuk juga F test. Okay. And there are two types of ANOVA. The first one is one-way ANOVA. The other one is two-way ANOVA. So kita akan tengok kedua-dua kaedah ni, kedua-dua way of ANOVA ni, one-way dan juga two-way, and what are the differences between both of them. Okay, so if you refer to your module on page 219, there is a table 4.1. It is about difference between hypothesis testing dan juga ANOVA. So kita nak memang tengok, memang nak you faham betul-betul apa perbezaan antara two population means, one-way ANOVA dan juga two-way ANOVA. Okay, sebab one-way dan two-way ANOVA ni sebenarnya adalah kesinambungan kepada two population means. Okay, tetapi two population means ni yang hanya melibatkan two-tail test. Untuk one-tail test, right-tail dan juga left-tail, we only up until two populations. Okay, kita takkan pergi lebih lah. Okay, so for two population means, for example, the question is, will two different methods of teaching have effect in students' final marks? Okay, so soalan pertama, what are the variables involved? Apa variable yang kita kutip di sini? Data yang kita collect? Final marks. Final mark, yes. Okay, ini adalah variable. Okay, dan variable ni kita kutip berdasarkan kepada two different methods. Okay, will two different methods of teaching have effect in students' final marks? Okay, two different methods. So kita tahu dia adalah have effect di sini maksudnya equal dan juga unequal. Sebab kita cuma nak tahu ada efek ataupun tak, kita tak tahu sama ada efek tu lebih baik ataupun kurang. Okay, so efek di sini memang dah membawa maksud different lah, equal atau unequal. So there is only one factor which is methods of teaching. Walaupun kita ada two methods, tapi dia dalam faktor yang sama, iaitu methods of teaching. So what are the methods? How many methods? We have two methods. Sebab tu number of treatments ada two methods. Okay, so ini adalah untuk two population means. So bermaksud kita punya H0 dan H1 di sini adalah H0 mu1 equals to mu2 and H1 adalah mu1 does not equals to mu2. Di mana mu di sini adalah variable final marks. Okay, but for one-way ANOVA, kita tambah satu perkara, iaitu will three different methods of teaching have effect in students' final marks? So still, kita gunakan the same variables, which is students' final mark, dan kita kategorikan in three different methods. Okay, so masih lagi sama, iaitu we only have one factor. What is a factor? Methods of teaching. Sebelum ni pun sama, kita cuma ada satu faktor dan kita ada methods of teaching. But this time, we consider three different methods.
So bila kita ada 3 different methods, number of treatment adalah 3 methods. Sebelum ni cuma 2 method sahaja kat sini. So number of treatment adalah 2. Tapi one way ANOVA masih lagi faktor yang sama, methods of teaching. But now we have 3 methods. So number of treatment adalah 3 methods. Okay, dia boleh 3 dan ke atas. So we can change to will 10 different methods of teaching have effect in students' final marks. Boleh juga tak ada masalah. Dia mesti 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. So let's say if you only have 1 or 2, so tu awak tak boleh selesaikan menggunakan one way ANOVA. So yang tu kena solve menggunakan 2 population means ataupun 1 population mean. Then for two-way ANOVA, apa yang membezakan antara one way dan juga two-way? Okay, tengok soalan dia. Will 3 different methods of teaching have effect in students' final marks which come from 4 faculties? Previously, dalam one-way ANOVA, kita cuma consider methods sahaja, different methods of teaching. Kita tak kisah pun the students come from which faculty. Sama ada you datang daripada engineering faculty, computer faculty, ataupun kimia, teknologi, engineering dan sebagainya. Kita tak ada masalah. Tetapi bila kita consider two-way ANOVA, kita mesti ada 2 factors. Itu yang pertama, itu yang membezakan antara one way dan juga two way. Two way mesti wajib ada 2 factors. So kita masih lagi ada factors yang sama tadi, iaitu methods of teaching. Dan kita consider juga 4 faculties. Okay. Dan variable masih lagi sama, iaitu final marks. Okay. So kita ada 2 factors. Factor A adalah 3 different methods of teaching. Factor B adalah 4 faculties. And number of treatments. So kalau di one way dan juga 2 population means, number of treatments bergantung kepada berapa yang kita guna dalam factor. Tetapi in two-way ANOVA, since we have 2 factors, the number of treatment should be the combination of factor A and factor B. Kenapa 12? Sebab dalam factor A kita ada 3 level dan dalam factor B kita ada 4 level. Okay, level ni bermaksud berapa method yang kita gunakan. Okay, method A, method B, method C. So kita kata 3 level. So number of treatments adalah combination, iaitu 3 times 4. So we get 12 combinations. Okay, so that are the differences between 2 population means, one-way ANOVA and two-way ANOVA. So if you refer to page 219, dia memang ada beri contoh hipotesis yang digunakan. So nanti for hypothesis kita akan pergilah one by one for one-way ANOVA dan juga two-way ANOVA. Okay, so now we get into the next one, the procedural steps for an ANOVA test. Basically, dia adalah lebih kurang sama as what we discussed previously in chapter 3, hypothesis testing. Tapi ada sedikit perbezaan lah daripada segi test statistik, critical value, rejection region, and so on. So first step is formulate the hypothesis and state the claim. So ini adalah sama. And second step is we need to get the test statistics. So for ANOVA, tak kira you punya one-way ANOVA ataupun two-way ANOVA, we should always get F test for the test statistic. But this time, how to get the F test, it will be a bit different from what we discussed previously in chapter 3. Okay, berbeza dengan apa yang kita dah buat sebelum ni. In order to get F test, we need to construct and complete the ANOVA table. So nanti kita akan tengok how to construct the ANOVA table. Step 3, find critical value, which is F alpha, nu1, nu2, and the rejection region is lies on the right of F distribution. So, walaupun in step 1, we formulate the hypothesis. So, hypothesis ni macam yang saya masukkan tadi.
H0 H1 di sini, kita punya two population mean adalah equal and unequal. Sama juga dengan one way ANOVA, masih lagi equal dan juga unequal. mu1 equals to mu2 equals to mu3. H1 adalah mu I does not equals to mu j dan seterusnya. So nanti kita akan tengok. So walaupun the H0 and H1 is only equal and unequal, but for the rejection region, it is always right rejection region. Dia takkan ada belah kiri ataupun kedua-duanya sekali. Only right rejection region. Okay, ANOVA memang sentiasa di sebelah kanan. Okay, so that is why the critical value only F alpha, nu1, nu2. So this line that divide the acceptance and rejection region adalah F alpha, nu1, nu2. So sama juga if the F test that we get in second step falls in the rejection region, straight away we reject H0. Otherwise, do not reject H0. Okay, so itu berada di step 4. And the last one is make the conclusion. Okay, so secara umumnya itu adalah steps of solving ANOVA. Sama ada one way ataupun two way ANOVA. Okay, so kita tengok dahulu for one way ANOVA. So one way ANOVA, yang pertamanya only involve one factor. So yang ni saya dah explain tadi. Okay, dalam table of differences between two population means one way ANOVA and two way ANOVA. Only involve one factor. Second one, involve one independent or control variable. Okay, so this dipanggil sama juga, benda yang sama Contohnya kat sini. The factor here is methods of teaching. Oh sorry, bukan yang tu yang ni. Methods of teaching. Okay, yang kedua, one way ANOVA. So only involve one factor. So faktor ini juga dipanggil sebagai independent variable ataupun control variable. Okay, so independent ataupun control. Then the variable yang kita dapat kat sini, okay, the final marks here, kita panggil sebagai dependent variable ataupun response variable. So secara umum semua adalah variable, okay. Tapi bila kita masuk one by one, factor ini dipanggil sebagai independent variable dan juga control variable ataupun control variable. Dan final marks, the data that we collect one by one is called as dependent variable or response variable. So the final marks is always depends on the methods of teaching here. So kalau kita tukar methods of teaching, the final marks will be different. So kita akan control kat sini lah methods of teaching apa yang kita nak gunakan. Okay. And before we can go for the ANOVA, okay, analysis of variance, kita kena fulfill all the three assumptions dahulu. So the first one is population understudy should always follows normal distribution. So yang ni adalah wajib untuk semua analisis. First thing first, we have to make sure that the data follows normal distribution. If not, kita memang tidak boleh kata ANOVA adalah the best analysis for the data. Kita kena guna analisis yang lain. Second assumption, the samples are drawn randomly and each sample is independent of the other samples. So kalau tadi kita cuma ada 3 methods of teaching, bermaksud kita akan ada 3 samples. Okay, sebab dia adalah H0, mu1 equals to mu2 equals to mu3. So we have 3 population, bermaksud we have 3 samples. And each of them should be independent. Kita tak boleh guna paired data. Untuk yang ni mesti secara independent.
And the last one is we have to make sure that the unknown population variances are the same for k number of populations. So bermaksud mu1 square equals to mu2 square equals to mu3 square sehinggalah yang terakhir. Okay, ingat lagi, kalau dalam chapter 3, we have two population means. If we have sigma 1 square unknown population variances, so kita kena bahagi kepada dua kan. The first one is sigma 1 square equals to sigma 2 square. The other one adalah sigma 1 square does not equals to sigma 2 square. Then baru kita consider the sample size n greater than 30 or n less than 30. Okay, so for two means we have these two assumptions that we need to solve. Tetapi dalam one-way ANOVA, kita mesti make sure that all unknown population variances here are the same. Okay, mesti sama. Okay. Okay. So next one. So yang ni saya akan pergi sekejap lagi. Saya nak pergi kepada hypothesis dahulu. So this model of ANOVA. So setiap data ni ada model yang tersendiri. So selalunya model ni adalah for your extra knowledge. Okay, kita memang takkan tanyalah pasal model ni. Sebab usually the analysis student yang memang pure mathematics ataupun pure statistics akan wajib tahulah pasal model ni. Kalau macam for you only apply the method, you can go through the model tapi it is not necessary. Okay, kita nak pergi kepada the first step. Null and alternative hypothesis. So kalau tengok kat sini, kita cuma ada dua saja kan. H0 dan juga H1. So kita memang takkan larilah daripada kedua-dua ni. Wajib ada H0, wajib ada H1. Okay, but as I mentioned previously, yang kita nak tahu adalah is there any effect between the treatments ataupun tidak. So kalau effect di sini, it should be equal and unequal sahaja. So that is why H0 dan H1 ni cuma ada H0 mu1 sama dengan mu2 sehinggalah mu k. Mu k ni adalah total number of population. Okay. Dan H1 adalah mu I does not equals to mu j for at least one I does not equals to j where I and j equals to 1, 2 up until k. Sebab kalau kita nak senaraikan satu persatu, dia akan jadi sangat banyak. Okay. H1, let's say dia adalah mu1 tak sama dengan mu2. Kemudian H1, another one might be mu1 does not equals to mu3. Another H1 might be mu2 does not equals to mu3 dan seterusnya. Okay, ada sangat banyak. So that's why kita just letak je H1 adalah mu I does not equals to mu j for at least one I does not equals to j. And for ANOVA, you can choose whether to write the H0 and H1 in notation as this H0 ataupun dalam bentuk ayat. Tiada masalah. Okay, so sebab dia membawa maksud yang sama. So when we say H0 mu1 sama dengan mu2 sampai mu k, sama maksud dengan all population means are equal. Ataupun no variation in means amongst group. No treatment effect. Okay, boleh juga lagi satu Dan H1 juga boleh ditulis dengan 4 perkara ni lah. Sama ada salah satu. Atau kalau you tak nak, boleh letak dalam bentuk notation. Okay, boleh pilih lah untuk yang mana satu. Okay, so that is for H0 and H1. So the second step adalah get the F-test.
Our aim is to get F test here. Tetapi sebelum nak dapatkan F test, mesti tahu dahulu sum squares, degrees of freedom dan juga mean squares. Sebab kalau tengok kat sini, the formula of F test adalah mean square of treatment divided by mean square of error. So di mana mean square of treatment ianya berada from the previous column, mean square of treatment, dan yang di bawah adalah mean square of error. So setiap mean square ni mesti sum squares of treatment divided by its degrees of freedom. Begitu juga dengan mean square of error. So how to get sum squares error and sum square treatment? So it is from the second column. Okay, so if you refer to your statistical table, these two formulas are given. Okay, memang ada diberikan. Okay, dalam page 8 tiga-tiga ni ada diberikan. Sum square of treatment, sum squares of treatment, sum squares of error dan juga sum squares of total. Tetapi sebelum tu kena faham dahulu how the data is tabulated. Baru boleh dapatkan setiap satu nilai tersebut. Sebab ini semua adalah data-data yang ada. Okay. So kita berbalik-balik kepada tabulation of data yang di atas ni. Okay. So this is one way ANOVA, bermaksud kita cuma ada satu faktor sahaja. Number of factor 1. Okay, so under factor tadi kita akan ada beberapa treatment. Treatment ni bermaksud how many populations that involved. Kalau macam tadi kita bagi contoh, we have 3 methods of teaching. So we have 3 treatments. Okay, so the treatment, kalau kita tengok dalam tabulation of data here, it is written by row. Treatment ni bermaksud kita ada kat sini method 1, kemudian kita ada method 2, sehinggalah yang terakhir, method K. Okay, dan replicates ni adalah data yang kita kutip lah. Okay, dia tak ada aturan lah, tak ada masalah. And X11 here is the response variable. Ataupun dependent variable. X11, X12, sehinggalah XKN, all of them are response variable. Dan M1, M2, MK di sini adalah treatment. Dan number of factor here is independent variable. Okay, kena betul-betul faham yang ni. Ataupun control variable. Okay, so now let's say kita tengok the first treatment kat sini, method 1. Cara baca data adalah seperti matrix. Okay, 2 darab, bukan 2 darab 2 apa, A cross B matrix lah kat sini. So 1, 1. 1, 1 di sini bermaksud first treatment. Ini dia adalah I sama dengan 1 dan juga J sama dengan 1. Apa itu I dan juga J? I di sini adalah treatment pertama. J sama dengan 1 adalah replicate pertama. So bila kita ada X12, so the first one is for treatment, okay, treatment pertama, dan 2 ni adalah second replicates. So bila kita ada X1N, so 1 here is for the first treatment, and N di sini adalah untuk J equals to N replicates. So sama juga kalau kita ada, let's say kalau kita ada kat sini X31. So how to read the X31? X31 di sini bermaksud the third treatment I equals to 3 and 1 di sini adalah J equals to 1. Okay, replicates pertama.
tambah. Allah. Okay. Okay. Kemudian, bila kita dah tahu setiap data kita kena dapatkan total for each treatment. Okay. So, yang ni kita ada X1 dot. So, what does it mean for X1 dot? Bermaksud kita kekalkan when I equals to 1 dan dot di sini adalah hasil tambah bila J sama dengan 1, J sama dengan 2 sehinggalah J sama dengan N. Okay. Hasil tambah tu adalah bermaksud data ni. Maksudnya dia adalah X1 dot sama dengan X11 tambah X12 tambah X13 sehinggalah yang terakhir X1 N. Ni kita kata sebagai X1 dot. Okay, we fix I equals to 1, but we keep on changing J from 1 to 2 to 3 until the last one, which is N, dan kita tambah ke semua data. Sama juga when we have X2 dot up until XK dot. So, kena dapatkan total for each treatment. And the last one is X dot dot. So, X dot dot means kita tambah semua hasil tambah yang ada. Okay. So, bermaksud kat sini X dot dot adalah X1 dot plus X2 dot plus X3 dot sehinggalah plus XK dot. So, itu maksud kepada X dot dot dan seterusnya. Okay. Okay, so ini adalah the explanation for each data. And one note here, one reminder, the roles of I and J can be interchanged. So what does it mean? So for this example, treatment is written by row. Row pertama, row kedua, up until K row. But it can be interchanged where we write the treatment by column. Boleh jadi juga data kita adalah kita buat secara kolom. Ini. So this is treatment. Yang di sini adalah replicates. But how to read the data masih lagi sama. X11, 1 di sini masih lagi merujuk kepada I equals to 1, which is treatment, and J equals to 1, iaitu replicate. Whatever happens, the first one should be treatment. Nombor seterusnya baru adalah replicate. Tak boleh diubah. Okay, tetapi how to write the data, how to key in the data can be interchange. Terpulang kepada kesenangan yang ada. Okay. Okay, so kita cuba tengok satu contoh. Yang ni. Okay, untuk example 4.1, you boleh buat sendiri. Oh, okay, sorry. Sebelum tu saya tak terang lagi how to get the SSTR and SST. Okay, sorry. Okay, so how to get SSTR di sini? So SSTR means SSTR bersamaan dengan XI dot square. So, di mana I ni adalah daripada 1 sehingga K. So, kena listkan one by one. So, it answers why we need to get the summations for each treatment. Sebab kita nak guna dalam calculating the SSTR. Okay. So, bermaksud di sini ianya adalah kalau, let's say kalau kita tadi ada only 3 methods of teaching. So, K here is equals to 3. So, it is X1 dot square over
n1 plus x2 dot square over n2 plus x3 dot square over n3. N1, N2, and N3 means number of data for each treatment. Okay, it can be different or same. Okay, bergantung kepada kutipan data. Okay, so x1 dot square over n1 sehinggalah x3 dot square over n3 because our k is up until 3 only. Minus x dot dot square over capital N, okay, di mana capital N ini adalah N1 plus N2 plus N3. Total data that we have. Keseluruhan. Okay, kalau N1, N2, N3 tadi adalah number of data atau total data for each treatment. But for capital N, it is total data yang kita ada. Okay, then degrees of freedom, the formula is always k minus 1. So in this case, we have only 3 methods. So k equals to 3, 3 minus 1 equals to 2. Okay, then get the SST first sebelum dapatkan SSE. So SST kat sini, okay, dia agak banyak, iaitu double summation of xij square. It means that each data. So SST bersamaan dengan x11 square plus x12 square sehinggalah kita ada yang terakhir iaitu x3n square. Berapa banyak yang ada data lah. Setiap satu minus x dot dot square over capital N. So bermaksud di sini the second phrase ni, the last one, x square, x dot dot square bahagi dengan n adalah sama dengan yang sebelum ini. Okay, then the degrees of freedom is capital N minus 1. So kita tengok berapa total data that we have in overall, tolak dengan 1. Kemudian degrees of freedom for error adalah N minus 1 here minus K minus 1. So kita dapat capital N minus K. Dan sum squares of error adalah SST tolak SSTR. So that's why kita kena dapatkan dahulu SST dan juga SSTR. Okay, so you can try to look into example 4.1. Kat situ memang ada step one by one how to get the analysis, how to get the table. So hari ini kita akan tengok exercise 4.2. Kita cuba solve dahulu yang ni. Kita baca soalan dulu. Suppose the computerized vehicle inspection center, which is Puspakom, wants to examine the safety of private cars between Pro2 Myvi, Proton Persona, and Toyota Camry. 3 samples of pressure applied to the driver's head during a crash test from each type of car are collected and the data is given below. Okay. What is the data that we collect? Apa response variable that we have? Pressure. Yes, pressure. So pressure applied to the driver's head during a crash test. So this is the response variable. Okay, data ni yang kita kutip. So this is pressure, pressure sehinggalah yang terakhir. Okay. Okay, so write down the model assumption. So yang ni tak apa, kita skip saja. Then question B, identify the control and response variables. So kita dah identify the pressure kat sini, which is the response variables. Ataupun kita panggil juga sebagai dependent variable. Okay, so soalannya, identify the control variables.
Okay, apa control variable yang kita tengok sekarang? So the control variable adalah type of car. Kan? Sebab kita kutip data kita, so all of these are response variable, which is the pressure. Tapi kita kutip daripada mana? Daripada setiap kereta yang terlibat. Pro 2 Myvi, Proton Persona, and Toyota Camry. So it is type of car. Ini adalah control variable. Ataupun independent variable. Okay. So how many treatments involved in this experiment? How many replications involved in each treatment? So kita dah tahu, we have type of car as the control variable. But how many cars that we consider? We consider 3 cars. Myvi, Persona dan juga Toyota Camry. So bermaksud kita ada 3 treatments. So 3 treatments di sini bermaksud K bersamaan dengan treatment. K sama dengan 3 lah. K number of treatment. How many replications involved? So replications adalah berapa data. How many data that we have for each treatment. So kat sini kita ada sama For each treatment, we only have 3 replications. So bermaksud N1 equals to N2 equals to N3 bersamaan dengan 3. Okay. So the question D is an ANOVA question. At a significance level of 3%, test whether the mean pressure applied to the driver's head during a crash test is equal for each type of car. So kita nak tahu adakah pressure bagi setiap kereta itu adalah sama ataupun tidak. So kita dah tahu we have K equals to 3. Then number of replications for each treatment are the same, which is 3. And we have the data. So kita boleh solve for one-way ANOVA. Okay, kenapa kita guna one-way ANOVA? Because we have more than 2 population. Okay, Myvi, Persona dan juga Camry. So kita tengok our H0 and H1 berdasarkan kepada treatment di sini. Iaitu H0 adalah mu1 equals to mu2 equals to mu3. And H1 adalah sentiasa mu I does not equals to mu j, or at least one I does not equals to j, where I and j equals to 1, 2, 3. Okay, kita berhenti sampai 3 sebab kita ada K sama dengan 3. So let's say if we have more than 3 treatments, so nilai itu akan berbeza. Okay, so this is the first step. Second step, get the F-test. But before that, kita nak kena dapatkan SSTR, SST dan seterusnya. Okay. So yang pertama, kena dapatkan dahulu SSTR. Okay. So the formula of SSTR adalah summation of XI dot square over NI, di mana I equals to 1 until 3. Why 3? Because our K equals to 3 minus X dot square over capital N. Okay, dapatkan dahulu satu persatu. So kita tahu kat sini, the control variable adalah type of car and we have 3 treatments, iaitu Pro 2 Myvi. So this is I equals to 1, Persona I equals to 2, I equals to 3. So ini yang saya maksudkan. The data can be written as column, as in column ataupun row.
So awak kena faham betul-betul what is the control variable and what is the response variable. Okay. Okay, so now get the summation for each treatment. So bila I sama dengan 1, x1 dot equals to 643 plus 655 plus 702. So yang ni kita dapat berapa? Boleh bagi saya jawapan? RM2,000. 2000. When I equals to 2, x2 dot equals to berapa? Tambah ketiga-tiganya. RM1,421. 3000. RM1,421. X3 dot 1342. 1342. Okay. Then X dot dot tambah ketiga-tiga. RM4,763. 4363. 700, madam. 763. Okay, betul eh? Okay. So now get the SSTR, masukkan satu-satu. So it is equals to 2000 bahagi dengan N1. So untuk first treatment kita ada berapa data? 3 eh. So N1 sama dengan 3, N2 sama dengan 3, N3 pun sama dengan 3. Tambah 1421 kuasa 2 bahagi 3 tambah 1342 kuasa 2 bahagi 3. Tolak X dot dot iaitu 4763. So 4763 square over 3 tambah 3 tambah 3 adalah 9. Kita dapat berapa? SSTR. RM86,000, madam. Okay, 86,000. 86 049.5556. Okay. Okay, so now SST. So SST adalah double summation. When I equals to 1 until K, iaitu 3 lah. K kita kat sini eh. Then bila J equals to 1 until 3 juga, X IJ square minus X dot dot square over N. So setiap data mesti ditambah eh. So the first data we have is 643. So it is 643 square. Tambah dengan data kedua adalah 655 square. Sehinggalah data yang terakhir iaitu 402. So 402 square minus 4763 square over 9. Okay, cuba dapatkan berapa?
So dapat berapa? Sembilan enam tiga kosong tiga. 96,303. 555. 0.5556. Okay. So dapatkan SSE bersamaan dengan 96,303.5556 minus 86,049.5556. Dapat SSE bersamaan dengan 10. Kosong berapa? 254. 254. Okay. Okay. So sekarang kita boleh substitute dalam table. ANOVA table. Okay. So kita buat ANOVA table. Okay. So yang pertama kita ada source of variation. Then we have treatment, error dan juga total. Kemudian kita ada sum of squares, degrees of freedom, mean of squares dan juga F-test. Okay. So substitute satu-satu dalam table sum squares of treatment. Tadi kita dah dapat 86,049. 0.5556. Kemudian kita ada 10254 and sum squares of total adalah 96. 96303. 0.556. Okay. So degrees of freedom. So kita tahu K sama dengan 3. Because we have only 3 treatments. So K sama dengan 3. Degrees of freedom untuk treatment adalah sentiasa K tolak 1. So K tolak 1 bersamaan dengan 3 tolak 1 bersamaan dengan 2. Okay. Total data yang kita ada bersamaan dengan 9. So degrees of freedom for total adalah capital N minus 1 bersamaan dengan 9 tolak 1 iaitu 8. Degrees of freedom untuk error adalah 8 tolak 2 bersamaan dengan 6. Okay. So, itu cara nak dapatkan degrees of freedom. Then for mean square sentiasa sum squares bahagi dengan its degrees of freedom. Tapi untuk total kita tak perlu cari. Cuma mean square of treatment dan juga mean square of error. Mean square of treatment adalah 86,049.5556 bahagi dengan 2. So, kita dapat berapa yang ni? RM43,024. 43,024. 7778. Okay. Mean square of error adalah 10,200
254 bahagi 6. So dapat berapa? 1709. Okay. Okay. Then for F test, okay, F test yang kita paling nak sekarang. F test mesti sentiasa mean square of treatment bahagi dengan mean square of error. Okay, yang atas bahagi bawah. So ianya adalah bersamaan dengan 43024.7778 over 1709. So kita dapat 25.175. okay. 25.1754. 54. Okay. So sampai situ je. So yang lain ni tak perlu isi lah. Biar je lah kosong. Okay, so now that is the second step. Okay, untuk dapatkan F test. The third step adalah rejection region. Tapi macam yang saya maklumkan, for ANOVA, there is only one rejection region sentiasa berada di sebelah kanan. So, graf kita akan sentiasa di sebelah kanan. Alpha given in the question is 0.03. So, degrees of freedom, so yang kita nak dapatkan adalah F 0.03. Degrees of freedom yang pertama always come from treatment. Yang kedua adalah daripada error. So, bermaksud yang ini adalah nu 1, 6 ni adalah nu 2. So, ianya adalah 2, 6. Kita dapatkan daripada table F 0.03. Okay. 2, 6. Kita ada 2, kemudian 6. So, the intersection adalah 6.6549. So, that is a critical value. So, line ni adalah 6.6549. So, kita akan compare dengan F test that we have here, which is 25.1754. So, the F test should be in the rejection region. Okay. So, since then, we get a decision of reject H naught. Okay, kita pun reject H naught. So, we reject H naught. We should support H1. So, can we say that the pressures applied to the driver's head during a crash test is equal for each type of car? The answer is no. Okay, sebab dia adalah, kita kata, because we reject H naught, bermaksud A-nya adalah tidak sama. So, how to write, ya Allah, how to write the conclusion? At alpha equals to 0.03, at least one population mean. Balik soalan. At least one population mean pressure applied to the driver's head during a crash test is different.
Okay. Is different ataupun you nak kata is not equal. Boleh mana-mana pun sama lah. Okay. Boleh ada soalan? Okay ke? Okay, madam. Boleh Okay, so kalau tak ada soalan, saya nak minta you cuba solve soalan nombor 2. Okay. Buat question 2B, 2C dan juga 2D. Yang ni D saya bagi masa lebih kurang 20 ke 25 minit. Okay. So siapa dah siap, boleh submit gambar pada saya. Kita discuss dalam kelas. Doktor, yang kosong tu maksudnya memang tak ada data lah. Betul. So nilai N dia berbeza lah untuk setiap treatment.
Doktor, kalau dia punya hash note tu, kalau kata is there any variation tu, dia still equal U1 equal sama ke ataupun Dia memang equal. Kalau one way ANOVA ni kita memang nak tahu equal atau unequal je. cuma claim je lah yang kalau kata claim dia ni variation ni kan, kalau ada variation ke tak. Tapi basically kalau untuk ANOVA kita tak letak claim pun tak apa. Okay. Ha. Doktor, SSTR kena kira dua kali, kena buat dua ke? Sebab 1K3, 1K4. STR satu sahaja sebab kita ada yang apa? Yang sebelum tu kita punya, kalau tengok pada soalan sebelum tu, SSTR yang ni kan. Setiap treatment tu dia bahagi dengan bilangan data dia yang sendiri. So bermaksud yang ni kita ada N1 sama dengan 4 kan. So bahagi 4. Yang kedua kita ada N2 sama dengan 3, bahagi 3. Tapi dia punya K tu tetap K dia maksudnya tak nak letak 4 ke 3? Bila dia bahagi tu dia akan bahagi 4 dan bahagi 3 lah, berbeza lah. Bahagi je lah yang berbeza kan. Betul, bila yang ni. Doktor, Ya. degree of freedom TR tu kena ada 2 ke 1 je? Satu je. Kita tengok K berapa. Kat sini berapa K? Ada berapa? Ada 3 dengan 4. Tak, itu adalah number of data for each treatment kan? Sekarang kita ada berapa treatment? 3. 3 treatment. So K sama dengan 3. Jadi nak cari degree of freedom untuk treatment, K tolak 1. Sama dengan 3 tolak 1 lah. Iaitu 2. Ada yang dah siap ke? Kalau dah siap boleh WhatsApp saya. Madam, nak tanya boleh tak? Okey, apa dia? Kalau replication tu kan, kalau kita buat N1 sama dengan N3 equal to 4, lepas tu koma N2 sama dengan 3, boleh ke? Untuk soalan C tu ke? Betul. Betul, boleh. Okay.
Okey dah ke? Sekejap, eh. Okey, kita discuss Okay. A consumer group wants to compare a new brand of wax to two leading brands, which is Sunglow and Microshine, in terms of effectiveness of wax. Samples from each brand of wax are collected and the data is given below. So daripada sini kita memang tahu the data that we collect here is effectiveness of wax. So this is the response variable. Okay. Dan kita gunakan Sunglow, Microshine dan juga X-Glow. So three of these are the factor, iaitu tiga-tiga ni adalah treatment, iaitu kita punya independent variable. So kita ada K bersamaan dengan 3. Okay, state the independent and dependent variable. So kita tengok dulu kawan ni jawab apa. Mana ni jawapannya ni? Okay. Oh, tak jawab So kita ada independent dan dependent variable. So dependent variable kita adalah response variable, which is effectiveness of wax. Independent variables adalah yang ni lah tadi, Sunglow, Microshine dan juga X-Glow, ataupun kita boleh kata sebagai brand of wax. Ini lebih tepat lah. Independent variable. So we have 3 treatments. So K bersamaan dengan 3. Dan setiap treatment ada replicates ataupun bilangan data yang berbeza. Okay, N1 sama dengan 4, N2 3, N3 bersamaan dengan 4 balik. Okay, so setiap satu adalah berbeza. So identify the treatments. So kita dah ada treatments, iaitu Sunglow, Microshine dan juga X-Glow. So the question is there any variation in means among the brands of wax in comparing the effectiveness of wax at 0.1%
significance level. So this time the data is written by row. So bermaksud I sama dengan 1 adalah sun glow, I sama dengan 2 micro shine, I sama dengan 3 adalah X glow. So kita tengok kat sini. Treatment 3, so replicate ni berbeza setiap satu. So our H0 is mu1 equals to mu2 equals to mu3, and H1 adalah mu I tidak sama dengan mu J. Dia kena ada mu mu I tak sama dengan mu J for at least 1 I does not equals to J. Awak tiru saja apa yang ada dalam modul. Okay. Then to get the SSTR, first thing first, we have to get the summation for each treatment. Satu ni bermaksud 93 tambah 96 tambah 87 tambah 91. So untuk treatment pertama, total kita dapat adalah bersamaan dengan 367. Betul Kemudian kita dapat 278 followed by 398 and the total data values yang kita dapat adalah 1043. Okay, hasil tambah semua. Okay, so this is SSTR. So we should get 139.2197. Siapa yang dapat berbeza boleh ni awak boleh stop saya. Then SST get the square for each data, kemudian dapatkan hasil tambah. Okay, seperti yang ini. Tolak dengan 1043 square over 11. So we get 389.6364. And finally for SSE, we get 250.4167. So ambil SST di sini. Kemudian tolak dengan SSTR. Okay. So we should get this answer. Semua dapat yang sama Okay. Okay, so now we can construct the ANOVA table. Okay. So for the first column here, we just copy apa yang kita dah dapat tadi. Kita tulis saja balik. Dan kita tahu we have 3 treatments, K equals to 3. So untuk degrees of freedom yang pertama adalah 3 minus 1 which is 2. And total data that we have adalah 11. Tadi 4 tambah 3 tambah 4 bersamaan dengan 11. Okay. So 11 minus 1 is 10. So 10 minus 2 we get 8. Okay, betul. Then we get awak tangkap gambar tak berapa jelas Kemudian mean square One 134.2197 bahagi 2. Okay, yang ni. Dan jawapan dia adalah 69.6099. Dan kemudian untuk mean square of error, it is 31.3021. Okay. And finally, we get F test as 2.2238. Okay. Okay. So the rejection region always in the right hand side. Okay, ANOVA sentiasa di sebelah kanan. And we have alpha as 0.001. So dia bagi tahu kat situ 0.1% which is equal to 0.001. And first degrees of freedom adalah 2, kemudian 8. Okay, sebab tu ada 2 dan 8 di sini. So from the table, we get 18.4937. Bukan F-test F-test adalah yang ni. Ini adalah F 0.00128. So we should get 18.4937. So when we compare, so line ni adalah 18.4937. Compare dengan F-test 2.2238. It should be in the acceptance region sebab nilai itu lebih kecil. So we should get decision of do not
reject H0. So conclusion, tak ada conclusion kat sini. What is the conclusion? So is there any variation in means when we say do not reject H0? Ada variation tak? So do not reject H0. So we should support H0, which is all of them are equal. So bermaksud there is no variation in means. And alpha equals to 0.001. There is no variation in means among the brands of wax in comparing the effectiveness of wax. Okay. Inilah no variation. Tak ada perbezaan. Okay. So any questions? Semua boleh So kalau semua okay, you boleh cuba buatlah latihan dalam tutorial regarding one-way ANOVA. So yang ni saya leave it to you sebab usually ANOVA ni insyaAllah lah tak ada masalah Awak boleh cuba buat daripada soalan 1, soalan 2, soalan 3 dalam tutorial questions tersebut. And this coming Thursday, we will get into, this coming Wednesday, Rabu ni kita akan pergi kepada two-way ANOVA. Okay everyone, thank you. So kita tamatkan dulu kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Nas. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, madam. Waalaikumsalam. Okay. Madam. Thank you, Waalaikumsalam. madam. Thank you, madam. Okay.